Naimbag nga aldayo kinyayo aming nga taga Baguio, okay? Daytoy nga rant cut about daytoy nga konsehal. Daytoy nga konsehal na nag-mega comment regarding the Jai DepEd scam. The Jai we remain, thy remain. Ay grabe mga power trippers si taga Baguio niya. Sika nga konsehal ka, lumugar ka kuma, di ba? Kitampay mo't tibas basol mo before ka kitam da jay basol ti da duma. Oh, 'di ba? Okay. Let's have a background ya. Dati nag-scam ito yung Bagyo. Ito yung Casa Scam o konkonada. Grabe, iti scam na dito eh. Ni report mi dito iti national office, iti regional kan city offices. In report mi dito kin di opisina ni mayor as early as 2022. Parang second quarter going fourth quarter kasi nga time period na. In report mi lang ijay NBI car at the time kat babae ti head Dani, I think if I'm not mistaken si Janet Angeles, yeah. In report mimit lang dagitoy JBIR, BIR RDO8 kan RDO9 dagitoy da nga scam ya. Naalami gamin ijay RTC OCC iti Benguet, iti Jela Trinidad. Dahil da kontrata iti scam nga daytoy. Okay, jud ako kontrata da. Okay. This contract, dating nga contract nga aganak kat comprising of around 11 pages nga kontrata investment da jay scam company santo daytoy nga konsehal. Okay? Daytoy nga konsehal na kayo ngiwatata tila ibagbagana regarding daytoy DepEd scam ya. Maybe dati point naman ay nay agkam clean ka mutan before ka agyat idta. Explain mo data participation mo ta scam nga data. Takababain ka. I can say this, ta politician ka. Hanga ko ma-onion skinned. Anyway, abogado ka lang, go ahead, sue me. I'll wait. Expose ko si ka, ta siya patulak dayto yung tira ka nga tira eh. Ita Facebook, masasara ko makikita tinagan mo early in the morning. Ay, nay, nagpo-school mo tan ropa na daytoy. Mega attend ti event daytoy ko, kasa impiernos kam nga daytoy. Proud pa isuna nga pa picture months after the raid. Among raid nga dayjay, that's 30 months after nga nag-start dayto nga scam nga dayto jay Bagyo. Dayjay kwa jay lakay na daytoy nga nagmastermind iti kwa Casa Scam is daytoy lang is one of those na kinabang ti kwarta ka nagrecruit ijay casino junket. Dayjay babae isuna ti daytoy nga realty scam nga daytoy. Adapay kadwana nga broadcaster nga laklakayan. Nga nakaduwa ti asawa, I don't know kung anal na yung first. Kababain. Okay. So, tibanat ko lang ito eh. Kasangay nga hanga ko mga nagyat tila ibagbagam. Pero sika, you cannot even apologize ito participation mo jay Casa Scam. Diba? Nakaalalas. And you as a lawyer have committed multiple crimes with this contract already. Set aside estafa, let's go to two sets. Okay, yung first is a BIR. Okay? Ang dagito of course, yung mga investment ng mga ito, these are hybrid loans. Okay? At dati payout nga na-receive mo. Diba? And then, dayta, kailangan bayadam ti tax mo dyan BIR. 20% ata, madam. 20% babayaran mo yan sa BIR. Ag-submit ka ti documentary stamp mo tax amom dayta ta abogado ka. Okay, next yung these contracts are not registered with SEC. Yung mga companies na involved dito na puro na sila revoked. They do not have the secondary license to raise investments from the general public. Those people who had recruited, including you, do not have the license to do so, to raise investments or sell investment shares, debentures, evidence of indebtedness, securities,
From the Securities and Exchange Commission, wala kang lisensya, thus you cannot sell. Okay? 2 sets criminal conduct na kaagad, di ba? Oh. Ni-report namin lahat yan. Siyempre kayo, si ka nga konsehal, tapos pa dyan may isang konsehal, tapos meron pa dyan na konsehal, yeah? And many lawyers in Baguio, they protected itong CASA scam na ito. Okay? Kaya nga for 30 months, walang raid. Imagine that, yung mga, okay, there are investment activities, mga illegal na investment activities in Manila. In Pasig, mga yan, in Quezon City, ni-raid lahat yan ng NBI, ni-raid lahat yan ng tawag dito ng SEC. Pagdating dito, yung scam dito sa Baguio, my God, 30 months na walang ginawa. Pero in fairness, hindi ko naman niya lahat, in fairness with Raco Cordillera, the Securities and Exchange Commission, especially the Enforcement Protection Investor Division na yon, at saka yung PAOCC, they conducted independent investigations, and after that, kinasa nila yung raid. Hindi pa sila nagpaalam sa local law enforcement. You know why? Kasi they don't trust you people sa NBI car. Dagitada. Mahilig iti karate chops kan NB ngay. Da kayo mati NB ngay. Yung hindi nakakaintindi ng ibig sabihin ng NB ngay. Tanong na lang kayo sa mga friends yung Ilocano. Bingay means cut. Okay, share. Yeah. So anyway, konsehal, talnaman mag-sorry ka muna sa ginawa mo sa scam. You have to apologize first to Baguio before you even come clean. Diba? Ag-apologize ka pa. I'm sorry, ginamit ako. Ganun dapat, diba? I should not have invested. I should have been a good example to retirees, government pensioners. Hangko kumain ng sarjanagan ko kasi I'm a counselor of Baguio. Na nagamit yung pangalan ko for, what they call this, para makarecruit yung scammers ng mga to. Diba? Sige, I know, baka yung mga nakapanood na naman to, magbabalak silang mag-file. Go ahead! Paano ka magka-file ngayon? Revoke na yung mga corporations mo, mga possible complainants mo. Diba? Let's see na lang kung papayagan ka pa. I will not stop. Alam mo yan? Perfect timing lahat Perfect timing lahat nangyayari. The arrest of Mark Anthony. The transfer of the Indonesians of Hector na sa Casino Junket. All timing. Good timing lahat mga to. Good timing. Para magkaalaman na. Tapos yung mga politicians na involved, good luck! Exposan tayo ng pangalan ngayon. Ikaw, asawa ng isang mataas na opisyal, tigil-tigil mo pinagsasabi mo sa RD regarding sa annotation, ha? Nauna kami nag-annotate. Okay, dun sa properties ni Mr. Humilde. Galing, dapat ginalingan nyo kasi dapat inunahan nyo kasi magtawag dito, mag-annotate rin. And of course, you also owe the people of Baguio explanation because why did you invest? Had your name not been used by the recruiters, I'll speak in English because you can't understand Ilocano, diba? Had your name not been used by the recruiters of the Casino Junket, okay? Wala siguro, hindi ganun kalaki yung nag-invest. Okay, hindi ganun kalaki yung tama, diba? Ano ngayon? Flooded na ngayon ang kaso dyan sa prosecutor's office ng Casino Junket. And you also owe Baguio people an apology. You should say sorry. You should also say sorry. You have to come clean and say sorry. If you corrupted the money na pinasok mo doon, okay, good for you. Okay? But you still have to say sorry to the people. We'll be having more conversations like this. I'm not going to stop. Okay? Get a restraining order or have my tongue cut. Okay? But I'm not going to stop. Bye!